masa YouTube ramai yang dapat notis berkenaan akaun delima MOE ni max under 18 tahun, under 18 years old, and starting 1 September you will no longer be able to upload new videos to the channel. Kalau tak silap saya, pihak BSTP tengah, kalau tak silap saya, pihak BSTP sudah secara keseluruhan dalam admin console mereka dah tukar settingnya kepada higher education. So saya tak pasti sama ada yang tu dah buat ke belum lah. Tapi pihak BSTP dah tahulah berkenaan dengan isu ni. PPD Kuala Kangsar, soalan dia macam mana Udah? Hello? Yes. Yang ID delima ni saya nak tanya, contohnya macam murid yang first dapat ID delima 2019, yang masih boleh tak gunakan ID tu? Saya rasa sih boleh lagi. Yang kami selagi dia tak dia tak keluar daripada sekolah, saya rasa boleh lah guna. Ya, sebab Kenapa kalau tanya soalan ni? Bukan, sebab saya ada terima yang ada murid yang masih gunakan benda ni. Jadi tu saya nak tahu dia ada time limit ke macam mana ke. Lagi satu sebagai contoh, kalau cikgu yang dah bersara, memang kita kita note dia sebagai bersara. Tapi kalau cikgu tu nak gunakan lagi ID tu sebagai dia punya medium untuk handphone ke apa ke, masih boleh ke ataupun benda tu ada time limit? Tu macam saya cakap, ada time limit ke ataupun DPM akan set time limit ke ataupun so far belum ada apa-apa lagi? Pandangan saya lah, ni pergi balik pada dasar polisi apa yang BSTP dah set lah. Let's say kalau dah submit, let's say guru-guru yang bersara ataupun murid-murid yang dah lepas sekolah tu, right? Sama apa prosedur yang sebenar lah. Kalau ikutkan memang kena ada prosedur untuk keluarkan mereka daripada menggunakan ID guru ataupun ID murid tersebut lah. Okay, so saya akan teruskan sesi yang tengah hari. So sekarang tinggal 155 orang sahaja. Let's continue. Okay, sesi yang sebelah tengah hari ni, dia agak, dia agak boring sedikit. So, diharap tuan-tuan perempuan boleh bersabar sedikit lah. Sebab dia banyak berkenaan dengan teori dan start daripada nombor 4 dan ke atas, baru dia tak adalah macam praktikal tapi ada tunjuk-tunjuk sikit lah. Macam mana nak gunakan peranti, Chromebook dan sebagainya. Okay. Yeah, start recording. Alright, thanks for the reminder. Ni. Daripada Kapit. Kapit, ya, terima kasih. Okay, before saya go through di Google Meet, Google Meet pula, Chromebook ni, ada tak PPD ataupun JPN yang ada menggunakan peranti Chromebook? Tak ada. Tak ada Tak ada. Sekolah je. Chromebook untuk sekolah. Tapi you all tak ada macam tolong setkan peranti semua tu ke? Dulu. Yang bawah inisiatif cerdik. Tapi untuk Cak Anan ni ada juga yang cerdik. Ada juga sekolah-sekolah yang dapat cerdik ni, ada juga sekolah yang dapat Chromebook. Betul. Bekalan Chromebook cerdik. Ya, betul. Okay.
Tapi cerdik bukan bawah kita, bukan bawah JPN lah. Betul. Dia direct daripada yayasan Sama dari apa? BPM Ya, Ya, PM. ICT yang uruskan. SPM ICT yang uruskan kan? Negeri Sabah Ya, SPM ICT yang uruskan. Betul, SPM ICT uruskan. SSTP tidak terlibat. I see. Okay. So, so I think informasi ni agak saya rasa agak penting lah untuk tuan-tuan dan puan sebabnya penggunaan ni saya rasa tengok pada macam mana pihak DPM nak roll out. So kemungkinan besar mungkin mereka perlukan pertolongan dari segi apa feature-feature yang mereka nak roll out dan sebagainya lah. Okay, so let's get started. So introduction to Chromebook. Okay, maybe kalau let's say siapa yang tahu apa perbezaan di antara Chromebook dan juga Chrome OS berbeza dengan peranti-peranti yang lain seperti peranti yang berpandukan Microsoft Windows ataupun peranti yang berpandukan Apple Mac OS dan peranti-peranti yang berpandukan Linux. Ada sesiapa yang nak volunteer untuk bagi tahu? Senyap je. Kenyang, tengah kenyang lagi. Ben. Kenyang Dulu tahu juga, sekarang ni dah sebab dia ada dah version baru ni, kita pun dah tak apa clear lah. Dulu memang kita tahu masa system, sir. Apa dia? Chromebook macam apa? Chromebook without OS system or operating system. Dia ada operating system, tapi operating system ni lah Chrome lah. Betul. Dia Chrome tu operating system dia. Betul. Lagi? Dan dia hidup bersendirian. Dan dulu dia tak boleh terima itu Microsoft Office. semua tu. Sekarang ni rasanya kita boleh gunakan yang online lah. Yep. Okay. Dan dia tidak boleh di-install di hard disk dia. Dia cuma dia menggunakan bukan hard disk, bukan HDD. Dia macam M2 lah katanya. Okay. Lagi? Itulah setakat yang PPD Rompen tadi nak ni beri pandangan ataupun jawapan. Dia tak ada Windows macam Windows laptop, dia tak ada hard disk, dia cuma 100% menggunakan cloud ataupun maybe Google Drive lah kalau kita gunakan Google Chrome punya. So memang tak ada install dia punya hard disk pun dalam 16 gig saja. Okay, alright, good. Ada lagi? Kita hidupkan engine di tengah hari ni supaya kita boleh segar sedikit. Kalau tidak, saya seorang je duduk bercakap ni. Dia kena tanya orang lama, Ben. Pulau Pinang ni tu, Abang Mi tu. Dia orang lama. Duduk makan nasi kandak ni tu. Dia selalu makan nasi kandak tu. Macam tak boleh install aplikasi kan? Memang tak boleh. Lepas tu dia akan masuk pergi Google Drive terus. Alright. Setahunya kalau Google Chrome ni dia kena internet lah. Kalau tak ada internet memang tak boleh buat apa. Ya, dia base cloud. Base cloud terus. Ya. Kalau banding dengan OS Windows dia boleh sendiri jalan walaupun buka. Tapi kalau Chrome ni depend on internet lah. Kalau tak ada internet memang buka saja. Dia boleh buka. Kalau tak ada internet dia masih boleh on. Dia boleh berfungsi. Cuma dia tak boleh, kita tak boleh nak gunakan sepenuhnya lah. Okay, maknanya ada limitation lah kalau kata tak ada internet connection tu. Banyak benda tak boleh buat. Okay. So benarkan saya teruskan ya. Okay. So
Saya buka kamera, saya tahu kamera saya ni tak berapa nak jelas. Okey, saya buka kamera, saya akan tutup background. Okey, minta maaf lah kalau background saya kelam kabut sebab saya berada di bilik tidur anak-anak. Maklumlah kan, PKP ni kerja dari rumah ni payah nak cari tempat untuk kerja betul Okay, so ini adalah peranti Chromebook. Di Asus adalah salah satu manufacturer dia, okay. And then yang ni touchscreen okay. Touchscreen saya dah dial in guna Google Meet. Okay, peranti ni tak ada, kalau dari segi luarannya sebenarnya tak ada pun macam beza sangat dengan peranti-peranti lain. Okay, keyboard dia pun keyboard yang standard. Okay, alright. And cuba teka peranti ni, ada touchscreen ni, cuba teka harga dia berapa? 1835. 835. Oi, Oh, nombor. Itu Stephanie dah bagi tahu lah tu. Macam soalan bosor lah. Tembak betul ya. Alah tembak apa dah tahu Stephanie bagi. Okay, so nampak saya boleh flip macam Lenovo Yoga before macam tu. Okay. Kami kalau boleh nak juga dapat satu. Wih. Dengar tu Khalil. Okay, so peranti ni buat masa ni, saya rasa tak tahu tak silap saya lah. Okay, Acer ada keluarkan, Asus ada keluarkan, Dell ada keluarkan, Lenovo ada keluarkan, Huawei. Samsung. Huawei ada. HP pun ada, Huawei pun ada, Khalil. If I'm not mistaken, Huawei ada. Huawei budak Cina ada kan? Bagi I confirmkan betul-betul. Okay, never mind. I think that is just in terms of hardware manufacturer lah. Yep. Okay, so dari segi Chromebook ni, okay, so agak-agak saya beli laptop ni 4GB dan berpandukan Intel Celeron 4 core ataupun Intel Celeron quad core dan 32GB punya disk. So ramai yang tahu yang hard disk dekat peranti menggunakan Chrome OS ni, dia tak gunakan hard disk biasa, dia dipanggil NAND chip ataupun NAND disk. Okay, so Chromebook ada function key tak? Chromebook tak ada function key Okay, and then yang terbaru yang saya tahu ada, let's say brand Acer yang mengeluarkan Chromebook yang ada NAND disk 64GB dan menggunakan i5, okay, dan 8GB punya RAM lah. Okay, so saya akan go through serba sedikit berkenaan dengan advantage ataupun apa sebut bahasa Malaysia ada advantage. Advantage Kelebihan. untuk Okay, kelebihan. Okay, kelebihan Chromebook ni, okay, first is boot up time dia, okay, is less than 10 seconds. Okay, lightweight, durable laptop and is touchscreen, affordable and simple. Saya beli yang ni hanya 1,500. Okay, saya pernah jumpa Chromebook yang lagi murah, lebih kurang RM1,000, tapi dia berdasarkan Atom dan 4GB tak silap saya. Yang tu brand Acer lah. So dia fully touchscreen, dia tak ada pasangan kekunci. Okay, and model yang saya ada ni dia ada stylus ataupun pen. Okay, alright, so long battery life. Okay, so kalau berdasarkan peranti Chromebook ni, saya boleh kata dia almost comparable dengan MacBook Air ataupun maybe Surface Pro. Okay, so dia boleh tahan selama lebih kurang 8 ke 12 jam lah. Okay, so saya peranti ni saya guna 2 minggu lepas. Okay, saya tutup dia punya cover dia,
saya biar je. Saya tak ada pun shutdown ke apa. Bateri still ada dalam 25% lagi daripada minggu lepas. Okay, dah 2 minggu. Okay, of course saya tak gunalah. Saya biar dia standby dan dia settle. Kalau biasa Windows dalam seminggu macam tu, bateri dia dah out dah, right? Okay, next is saya nak beritahu pasal offline access. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan beritahu tadi, offline access tu 50-50 lah. Okay, so dia kena berdasarkan jenis-jenis perisian-perisian yang support offline. Okay, kalau tuan-tuan dan puan nampak tadi dari segi Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slide dan Gmail, okay, pun dah ada offline access. So benda-benda ni akan digunakan, dapat digunakan di peranti Chrome OS lah. Okay, so itu berkenaan dengan offline access. So saya tak payah beritahu lah pasal touchscreen ke, network punya tethering ke, Microsoft Office compatibility. So Microsoft Office compatibility, kalau tuan-tuan dan puan tahu, Chromebook yang terbaru, kalau tak silap saya dalam 3 tahun yang lepas, Chromebook yang baru dah start boleh ada Play Store. Okay, so and then yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, hard drive dia memang kecil. Hard drive dia bukan untuk kegunaan untuk menyimpan file-file ke dalam lokal. Maknanya dia lebih prefer kepada file-file tu terus simpan kepada cloud ataupun awan, right? So that you can actually always have your copy. Of course, optional je. Kalau let's say yang mana yang ada NAND disk yang 64GB, tuan-tuan boleh simpan dalam lokal lah. So dia setiap Chromebook, okay, dia ada USB A, dia boleh cucuk hard drive, dia ada card reader dan sebagainya. So sekarang ni memory card ataupun thumb drive pun dah murah, 128GB pun dah murah. Okay, so those are the expansion, alright, for it. So ada tak sesiapa yang tahu sekiranya Chromebook, let's say Chromebook ni kalau kita dah enroll kepada setengah domain, let's say enroll kepada domain pihak syarikat ke ataupun enroll kepada MOE punya domain, sekiranya peranti Chromebook ni dah hilang ataupun dicuri, okay, boleh tak orang actually hack untuk menggunakan mesin ni untuk berjalan seperti biasa? Okay, jawapannya adalah tidak boleh. Okay, so first thing first is mereka punya NAND disk dia ada dua partition berlainan. Okay, satu untuk di existing punya operating system punya kegunaan, satu untuk backup sekiranya let's say perlunya reset, dia akan ambil balik pada copy tu untuk restore balik kepada yang tengah running. At the same time, dua-dua partition ni adalah fully encrypted. Maknanya tiada sesiapa pun boleh actually hack kepada partition-partition tersebut. Okay, sekiranya kalau let's say dicuri dan sebagainya, orang paling banyak pun keluarkan hard disk dia. Okay, itu kalau boleh lah. Kebanyakan NAND disk dia solder kepada dia punya board. So, let's say orang tukar hard disk, dia boleh install. Tapi dia boleh install Windows je lah, dia tak boleh buat apa. Alright? And most of the time is that hard disk untuk peranti-peranti Chromebook ni, dia punya spek ni tak tinggi lah. Alright? So, kalau nak guna untuk Windows pun tak recommended sangat lah. Okay? So, it's actually practical. So, sekiranya let's say mesin ni dah dicuri, apa admin boleh buat adalah just tekan sama ada disable ataupun remote wipe. Okay? So, dia punya push tu sekiranya dapat network, dia akan terus push ke bawah untuk remote wipe ataupun disable device tersebut. Okay? Of course, ada benda-benda lain kita boleh buat lah. Let's say smart lock ke, fingerprint unlock dan sebagainya. Okay? So, ni adalah sedikit berkenaan dengan feature-feature yang saya beritahu tadi lah. So,
untuk kami enrollkan devices ni, kita perlukan satu lesen bernama Chrome Education Upgrade. Ini untuk education. Kalau untuk korporat biasa, dia dipanggil Chrome Enterprise Upgrade. So dia boleh manage access, dia boleh push, dia boleh buat application deployment dan sebagainya, dan also security yang saya beritahu tadi ya. So login controls, you boleh prohibit people from accessing sites yang kita tak mahu. So dia boleh block up to 1000 sites. Okay, of course untuk site blocking macam ni. Okay. So yang ni boleh link kepada any of the proxy server ataupun cloud filtering lah. Alright, so you can actually block more than 1000. Okay, so you can actually also manage it. You can also run your laptop as your Chrome OS as guest session, right? So Google admin actually set the device policy, configure apa yang nak digunakan seperti printer dan sebagainya. Okay, and then you can also bring your own devices, right, to actually use it together with your Chromebooks. Okay, so OS version, okay, you can actually set what OS version to run and so on, and also device reporting. Okay, so some advanced security feature, okay, persistent enrollment, lost and stolen protection, kiosk mode. So ada juga company menggunakan Chrome OS digunakan sebagai digital signage ataupun kiosk mode. Okay, so you can actually lock the devices. Okay, you can actually run on ephemeral mode to ensure that the user data is wipe upon logout, and also verification and verified access, okay, to allow third party. So cerita dia macam ni. So sekiranya segala let me just switch my sharing to my desktop. Okay. All the bookmarks ataupun add-on, plugin yang ada, okay, di dalam saya punya Chrome browser. Okay, saya menggunakan Mac di sini. Okay, saya menggunakan Chrome browser. Segala extension, plugin, okay, bookmarks yang ada ni, even profile ni, the entire Chrome OS, the Chrome browser punya profile, okay, dia akan synchronize. Tak kira mana-mana satu Chromebook yang tuan-tuan dan puan-puan login. Okay, yang ni saya punya Chrome, yang ni saya punya Chrome browser pada saya punya Mac. Okay, so saya akan present daripada menggunakan saya punya Chromebook. Okay, nampak this is my Chromebook. Okay, nampak tak saya punya bookmark? It's all here, right? Okay, my add-ons is all here. Okay, so it's actually synchronized as soon as you do it. So if I actually click a new so this particular wallpaper behind it and all these things is the same as what I'm actually using on my Chrome browser. Okay, setakat ni boleh faham lah. Okay, maknanya okay, so sepanjang saya menjadi partner Google, okay, saya tak perlu migrate saya punya data-data daripada laptop A ke laptop B ke laptop C. Okay, tak kira lah sekarang ni saya guna Apple ke. Dalam bilik ni, yang saya kerja ni, saya ada 3 mesin. Okay, satu mesin, nampak tak Apple, okay, is a Mac Mini. Okay, and then on my right side, okay, this is a Acer Windows laptop. Okay, and yang ni lah saya punya Chromebook. Alright, okay, so tak ada masalah in terms of, let's say, tak dapat file ke apa dan sebagainya, so long that I install, let's say, Google Drive on my Mac and my Windows, right, on my Chrome OS, I tak payah install apa-apa, I just go to my Google Drive, everything is actually there.
so that I do not need to actually worry about migration of files and things like that. Okay. So let me stop sharing. Okay, so these are some of the testimony. Okay, save time in managing devices. You tak payah worry about like you need to actually go to the machine to install stuff and things like that. Okay, boleh tak saya tanya satu soalan? Okay, perlu tak Chromebook install antivirus? Tak perlu, tak perlu, tidak perlu. Actually, Chromebook tak payah install antivirus. Okay. So, dia tak payah install antivirus and diorang ada 0 day punya patching. So, immediately kalau let's say ada sebarang let's say vulnerability yang ada, okay, actually they actually will patch it within the same day itself. Okay. Alright. So kalau lah, let's say kalau kalau Chromebook tuan-tuan dan perempuan kena hack, actually bermaksud tuan-tuan dan perempuan punya Google account pun dah kena hack lah. Okay. Itu dia punya advantage dia on end-to-end lah. Right. Okay, so let's go to Chrome Education Upgrade punya feature. So ada berkenaan dengan peranti, ada tak soalan? Nanti saya akan, lepas saya go through all the Chrome Education Upgrade punya feature, saya akan demo sedikit lah berkenaan dengan apa tips and tricks untuk menggunakan Chromebook dan sebagainya. Kalau kiranya let's say tuan-tuan dan perempuan ada soalan macam mana nak buat ni di Chromebook, macam mana nak buat tu di Chromebook, nanti kita boleh bincangkan, okay? So, Chrome Education Upgrade ni dia dibahagikan kepada dua jenis feature, okay, yang boleh dikontrol. Okay, first is actually divided by device setting. Second is actually by user setting. So the device setting controls who can actually log in, how they can actually authenticate. So for example, let's say peranti ni, okay, diberikan daripada pihak kementerian ataupun pihak yayasan dan sebagainya. So most of the time dia akan set Chromebook ni hanya boleh log in menggunakan the 5 ID, example. Okay, boleh buat control update, auto enrollment, device deactivation dan sebagainya. Okay, user setting adalah berkenaan dengan apakah fungsi-fungsi yang pengguna-pengguna boleh menggunakan peranti tersebut. Okay, seperti apa extension yang dia boleh guna, apa app yang dia boleh guna dan sebagainya. Okay, so kita akan go through bahagian user setting dahulu. So we'll go through the app extension, Chrome Web Store, accessibility setting, browser management, the load on startup, what to load on startup, safe search and YouTube, right restricted mode, idle settings, URL blocking, printing, download location, manage bookmark, and also disabling hardware. Okay, disable hardware ni macam if you want to disable USB dan sebagainya, or disable, let's say, your camera, how are you going to do it? Cool. So talking about app extension, so it gives the student the apps and the extension that they need the most. Okay, what extension that you can actually allow them to do so that bila dekat Chrome Launcher ataupun dia punya banyak icon-icon berkenaan app tu, okay, it will actually show it there, like what app can actually utilize. Okay, you can actually customize the Chrome Web Store. Okay, I think tuan-tuan dan perempuan tahulah apa itu Chrome Web Store kan. So this is where we get all our apps berkenaan dengan Chrome and also those extension and things like that. Okay. So accessibility setting, just like other OS yang berlainan, that you can actually have visual aids, to have high contrast mode, mono audio, spoken feedback, the voice first interface and things like that. Okay. So incognito mode and browser history. Tuan-tuan apa-apa tahu apa itu incognito mode kan? Tahu tak? Tahu. Yeah. Tahu kan? So kalau benda-benda, I mean in terms of IT punya
IT punya apa ni, practice is always kalau your normal browser tak boleh ni, kalau ada problem then you will try to use tengok incognito mode ada tak problem tersebut. Tahu kod, let's say something wrong with your cookies, your cache and things like that, right? So in this you can actually also, admin can actually select to disallow incognito mode to prevent user from opening new incognito windows. Browser history can be toggled on off so that the teachers can view that what site students has actually visited. Okay. So you can actually enable safe browsing. So kalau perempuan tahu tak apa itu fungsi safe browsing? So pernah tak, let's say masuk site-site yang pelik-pelik. Okay, saya tak nak sebut lah site-site pelik tu apa kan. Okay. You can actually say that dia akan bagi tahu this site is actually harmful or contains of malware and phishing content. Do you still want to go with it, right? So you can actually enable that so that you won't go to xxx.hub.com or whatever, right? So you can actually decide what homepage, okay, and pages to load on startup. So by default, kalau let's say sekarang ni kalau you sign in into the 5 punya URL, right? By default you sign in with the 5 punya ID. By default you actually bring you to the 5 punya startup page, okay? Then safe search and YouTube restricted mode. I think this is the same thing with the safe browsing, but this is on YouTube. Okay, URL blocking. What URL that you want to block on the domain wide? Let's say, for example, you want to block certain sites. Okay, I don't think YouTube is a good example because nowadays I think everybody use YouTube it's not only in terms of entertainment but it's also for education, right? Where's the best? So you always look at like even nak makan nasi kandak pun, okay, watch YouTube. Mana nak dapat nasi kandak yang sedap dekat Penang. Okay, when you want to learn how to cook nasi kandak also you go to YouTube to find. Okay, you don't know how to use Google Slides also you go YouTube and find. Okay, so I think blocking of YouTube is a bit ni lah. But YouTube also on the other side is also have a lot of content that are not filtered dari segi I think kids friendly lah, right? So you can actually set custom wallpaper, okay? Idle setting sekiranya Chromebook tu tidak digunakan selama beberapa minit dan sebagainya, what should you do? Okay, enable or disable printing. When printing is disabled, a user won't be able to print from the Chrome menu, extension, JavaScript application dan sebagainya. Okay, where is the default download location? Let's say the default download location, you can actually set it into Google Drive. So you tak payah worry whether the things has actually needed to back up the local storage of the 32 gig of NAND disk or the 64 gig of NAND disk if you set this, right? So you can actually manage bookmark. You can actually push a list of bookmarks down to your Chromebooks or your Chrome OS. Okay. Disable hardware. What to disable? Let's say external storage devices, audio input, audio output, video and so on. Okay. Hardware enable, disable. Okay. So far ada tak soalan berkenaan dengan user setting before kita pergi kepada device setting? Boleh tanya? Boleh tanya. Okay. Yang berkaitan dengan storage, memandangkan Chromebook dia punya hardware itu, storage dia sikit. Kalau kita beli Chromebook, adakah dia diberikan storage tambahan dekat cloud? Maksudnya ada username khas ke untuk kita store bahan-bahan dekat cloud? Sebab kalau personal memang dia sedikit saja pun. Okay, so PPD kalau Kangsa jawab ada betul. Okay, so apa yang saya cuma nak tambahkan di sini sedikit adalah kalau let's say seorang perempuan beli Chromebook, kalau tak silap saya, I think first year dia ada bagi additional storage kalau tak silap saya. Okay, tapi itu bergantung pada manufacturer dengan Google lah, apa yang offer, apa yang mereka berikan kepada manufacturer dan juga customer dia. Okay, so macam saya beli yang Asus ni, saya beli sebulan yang lepas disebabkan saya nak kena buat training content dan sebagainya, saya kena buat screenshot saya beli ni, saya dapat 100 gig extra. Okay. Of course, in terms of Google Workspace for Education berdasarkan the 5, that is depending on what your admin has set to you lah.
So by default right now is all of you actually get a unlimited storage, but as I mentioned, after July 2022 next year, there will be a new policy will be pushed out by Google. BPM, pihak BPM dengan pihak BSTP akan buat announcement kelak lah. Okay. PPD Kuching, saya harap saya dapat menjawab soalan dengan tepat. Jelas. So maksudnya waktu kita beli itu kita kena tengok dia punya syarikat yang jual itu lah. Kalau ada dia punya syarat itu bahawa dia ada bagi storage, maka dah lah. Kalau tak ada, dia balik kepada personal, maksudnya storage dia limited lah. Okay, terima kasih. Ya, betul. Okay, next question. I take one more question before we go to the device setting. Kalau tak ada, then we move on to the next one, which is the device setting, which cover recommended OU structure. I think tuan-tuan dan puan tahu apa itu OU structure. Okay. Who can actually sign in, the auto-complete domain, off-hour sign in, yang ni jenis, let's say you nak buat off-hour sign in berdasarkan let's say mesin-mesin ataupun peranti-peranti tersebut diletakkan di makmal ataupun makmal komputer sekolah. Okay. Disable device return instruction, sign in keyboard, assessment, which is the kiosk app mode ataupun lock mode, and public session. Okay. Let me go through the next few slides. Okay, you can actually decide who can sign in. Ensure school-owned Chromebooks are only used for education purpose by disabling guest mode and also restricted sign in. So meaning to say that sesiapa yang ambil Chromebook ni, okay, you disable guest mode and also restricted to only those under the domain can sign in. Okay. So of course you can actually set it by OU, right? So autocomplete domain, all right, to make it easier for students to log in with the domain name autocomplete at sign in setting, so that you only key in the name, you tak payah letak your domain name, all right? So off hour setting, right, yang apa yang saya beritahu, okay, is for schools BRD program allows schools to block guest access browsing. They only allow with the username ending with this domain to sign in during the school hours. Outside of school hours, users can actually browse in guest mode or sign in their devices using their own account, but not using the school account or their personal account. Okay, so this is actually also to ensure that your schools, the entire kementerian didn't caught into any problems berkenaan dengan sekolah. Okay, maknanya dikata dia dapat check that yang mesin ni digunakan untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat. Okay, maknanya pihak delima tidak akan bertanggungjawab lebih kurang macam tu. Okay, so mean to say that you can actually set it in a way that, let's say, during school hours, they can sign in using the lima punya ID. Then after school hours, they need to sign in with their other ID, right? So this is how the use case is. So disabled device instruction, this disabled device return instruction. This is sekiranya, let's say, mesin tu dah dicuri dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh letaklah message dekat sana, let's say sekiranya device tu dah disabled. And then you can actually put that so that they know who to return to and so on. Okay. Okay, the sign in keyboard. What is the default sign in keyboard between in the default punya keyboard setting for your users, right? Okay. Next is assessment. So there's two things you can actually do, right? One is actually to run it as kiosk mode. The other one is actually for log mode if you are doing a quiz. All right. This is, for example, that if you are doing a assessment using Google Form, okay, then you can actually run it under a log mode so that the users won't be able to use other hardware. They cannot navigate out of the application dan sebagainya.
So even they say they reboot ke dan sebagainya, then they cannot also by default bila the thing boot up is also going back to that single app or that Google Form, right? So this is the assessment for kiosk mode, right? You can define what apps to actually pop up to run it by default, and then this is actually the Google Form, okay? So you can actually manage guest session, okay? With public session, multiple users can share the same Chrome device without needing to sign in. Okay, so this is something can be done as well, right? Ada tak soalan berkenaan dengan feature-feature control dari segi peranti yang berpandukan Chrome OS dan juga user setting yang menggunakan Chrome OS? Ada tak soalan? Nak tanya, maknanya yang tadi tu kita kena setting dekat device masing-masing lah. Letak device tu. Dia kena set pada console admin dekat Google Workspace. Oh. Lepas tu kita masukkan email murid kita tu lah. Oh, setempat je lah Ya, dia setempat, bukan pada individu. Okay, thank you. PPD Sibu can explain more about BYOD. Macam mana PPD Sibu, what do you want to know about BYOD? Or what is BYOD? Apa yang PPD Tenom bagi tahu is actually a short form or is an abbreviation of bring your own devices. Maknanya device yang bukan kepunyaan pihak kementerian, device itu kepunyaan individu. So some company kan diorang akan block kalau you cannot sign in with your own devices. You must use company own devices to actually sign in. Terbaik kalau Kansa. Okay, next. Okay, convert your old devices to Chrome OS capable. Pernah tak dengar ni? Let's say tuan-tuan perempuan ada mesin Windows Dell ke, mesin Windows Toshiba ke, mesin Windows HP dan sebagainya. Dah tersadai lama, dah 2-3 tahun tak guna. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh apa orang kata, format mesin tu dan boleh masukkan dia terus run Chrome OS. Mesti ada kan mesin-mesin lama di rumah ataupun di makmal-makmal. Let's say bukan bawah kementerian lah, let's say bawah sekolah-sekolah tertentu. Mereka dapat sponsor. So mesin tu dah tak boleh guna, let's say paling lama dia guna Windows 7 ataupun Windows 8, sekarang dah Windows 10 nak masuk ke Windows 11. So hardware pun tak boleh guna. So yang tuan-tuan perempuan mungkin tahu, Chrome OS boleh berjalan at least using minimum 2 gig. Okay, tak kira sama ada Atom ataupun Celeron pun dah boleh run Chromebook, Chrome OS. So you can actually format those machines and also install Chrome OS. So this thing is actually called cloud ready. Okay, so you can actually convert a Lenovo machine that is running on Windows, okay, to run Chrome OS. Okay, so this is actually suitable to be given to kids for for casual usage or even for education. I think machine yang Chromebook yang below 2002 to 2005 is already a very good machine for primary school students that wanted to use it for their PDPR. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan pergi kat cloud ready, kalau nanti jika dia share link ni, okay, you can actually scroll out this more than 450 types of devices. Okay, you can actually click on it, it will tell you what are the device criteria that fall under this. Okay, so next I will actually start with getting started with your Chromebook. Okay,
So this is the stuff that there will be some demo about how to use your Chromebook, the tips and tricks. Before I move on to tips and tricks, tuan-tuan puan-puan ada tak soalan berkenaan dengan Chromebook secara keseluruhan ataupun soalan-soalan berkenaan dengan Chrome Enterprise Update berdasarkan control devices, user dan sebagainya? Okay, kalau tak ada, okay, izinkan saya teruskan dengan tips yang pertama. Okay. So the first thing you do is that when you get your Chromebook, okay, you turn it on, and then you select your language, you connect to Wi-Fi, and then you enter your Delima account, and then you are actually ready to get started. Okay. That's how simple you need to set up your Chromebook. There's no other thing like you want to set your region for your App Store lah, tekan this checkbox dan checkbox untuk enroll ni dan sebagainya. Tak ada So this is as simple as that. Okay. So search for anything. Alright. So let me do this. Let me do the rest of the demo using my Chromebook. Screen. So search anything is just pretty simple, right? Okay, kalau I just want to let you guys know, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak papan kekunci ni apa beza dia? Papan kekunci pada let's say apa ni kat Chromebook. Let's say I'm just going to share the screen again so that tuan boleh nampak apa perbezaan dia. This is slide number 45. Okay. Okay, tengok pada saya punya screen Apa beza? Kejap Still not loading yet. Okay. Nampaknya. Okay, tengok Chromebook keyboard ni, nampak tak? Pada screen tuan-tuan puan-puan. Apa yang beza? Tiada function key. Okay, tiada function key, okay. Lagi? Dia ada function key. Dia tak ada, okay lah. Function key yang TVD kucing bagi tahu tu F1 sampai F12 ke? Ya, tidak nampak di atas. Okay, dia tak ada F1 to F12 lagi. Window punya key tu pun, window punya button. Window key tak ada, Apple key tak ada sebab dia bukan Windows, dia bukan Apple. Caps lock tak ada, caps lock tak ada. Caps lock tak ada, itu penting tu. Macam mana tu? Caps lock tak ada. Okay. I think itu je kan. Cuba tengok. Dia tak ada butang FN Kalau siapa yang ada guna laptop, dia mesti ada function key yang bersamaan dengan F1 sampai F12. Yang FN key tu biasa di dalam butang warna biru. Okay. So nampak spacing di antara control dan alternate tu macam besar. Okay. Alright, so let's come back to my sharing. Siapa yang saya nak share hari ni, sekarang ni adalah how to search anything. So simple. Okay, you just click on the search button. Okay, you can just click on the search button.
Okay, search button which is this one. Yang warna biru ni, okay, which is the search button. Okay, dekat sini. Alright, and then you can actually search for anything. Let's say I want to search for something here. Let's say I tekan search button. I tekan Microsoft Word. Okay. So kalau let's say saya ada install anything berkenaan dengan di sini, okay, saya boleh just let's say search, let's say Zoom ataupun Telegram. Okay. Dan sebagainya lah. Okay, so that is literally search everything that you want. Dia akan search lah, tak kira let's say benda tu kalau ada dekat App Store. So let's say we put it as Play Store, let's say okay, you can just type like that. So basically, they embed the entire so-called, you can actually search the entire Google lah. Okay. Alright, so the next thing is that, let's look at the next slide, is how to edit Microsoft files. Pernah tak terfikir how to edit Microsoft files? Aha, this is the soalan yang orang selalu tanya. Okay, benda tu sebenarnya senang je. Alright, so kat sini dia kata first you need to actually find a Word or Excel file that you want to edit in your Files app, alright, and then open your Microsoft Office file on your Chromebook, and it's ready to edit. So technically, alright, kalau let's say saya pergi pada Google Drive saya, okay. Kalau tuan-tuan perempuan perasan nanti let's say, let me type this out, I will just say, okay, nampak tak perbezaan yang antara ni, logo yang ni dengan logo yang ni, ataupun logo yang ni dengan logo yang ni, apa beza dia? Okay, yang X ni adalah logo Excel yang bentuk palang macam ni, yang ni adalah Google Sheet. Okay, so that's the difference. So, can you still edit now? You can still double click your Excel punya version. You can still actually edit like normal. Let's say, nampak tak dia ada extension .xls, okay, ataupun .xlsx. Okay, dan kita boleh teruskan edit. Dan inilah. Okay, that's how you do. Okay, there's another way that you can actually do it is you can actually go to your Play Store. Alright, you can actually install Microsoft Word. Okay, so I think once your Chromebook has Play Store, basically you don't have any barriers lah, right? You can actually install Microsoft Excel, okay, into your machine directly. Okay,
or anything equivalent lah. Right? You can just click install and then you can actually use it. Okay, so this is of course the Microsoft Excel on Play Store, which is similar that if you're using Microsoft Excel, Microsoft Word by using a Android punya apa ni tablet. Okay, got it, So actually, just to let you know that why is it this, because this spreadsheet is actually very large. That's why it's taking time to still loading. Okay, I'm gonna close this. Hello, I'm go to the next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, PPD sempurna. Kita boleh mula cikgu ya? Boleh. Dengar ya? Dengar. Saya risau laptop saya ni dengar okey. Okey. Jadi terima kasih di atas kehadiran semua. Okey, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan taklimat kita pada petang ini untuk mendapatkan keberkatan, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Rasa salah rumah ni Mr. Ben. Amin amin ya rabbal alamin. Silap Terima kasih kepada semua. Khususnya kepada Cikgu Jamilah selaku penyelaras. Tengok Cikgu Jamilah mana datang Cikgu Jamilah. Tuan, daripada PPD Sempurna. saya tak tahu nama. Dia ada dua ni. Dia ada dua, tiga, empat. Okey Ben, sambung Ben. Saya fikir kita ada sesi lain ke tadi itu saya. Itu. Okey. Ini benda ni admin boleh silent tu. Admin boleh silent kan? Silent. Dah. Benda ni sebenarnya selalu berlaku. Saya pun kadang-kadang tersasul juga ke bilik lain. Okey. Saya teruskan kepada macam mana pergi ke iklan. Chromebook offline. Okey, so benda ni sama je apa yang saya tunjukkan tadi. Alright. Adalah saya pergi pada setting, saya pergi setting pada Google Drive saya. Okey, saya enable offline button ni. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi pada docs.google.com. Okey, pergi pada Google Docs tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Let's say sheet.google.com. Okay, dan sebagainya lah. Amin. So, what you can do here, it's the same type of setting. Alright. So you come here, and then bila page ni dah habis load, you can actually see whether is this button turn on or turn off. Okay. And also this is the place where you actually enable your activity dashboard. Ingat tak saya tunjukkan tadi, setiap dokumen-dokumen yang tuan-tuan dan puan-puan buat, boleh tengok activity sama ada siapa pernah buka file ni, siapa pernah edit file ni dan sebagainya. Jadi this is the place kalau you tak nak orang track, you can actually turn off the activity dashboard over here. Okay. So this is the offline setting. So email samalah yang saya tunjukkan pagi tadi. Okey, Pulau Pinang, saya tengok pada soalan ada tak beza antara Chrome OS dan Chromium OS? Actually, Chromium OS is actually dia berdasarkan Chrome OS juga, tapi I think that was supposed to be installed on any Mac devices. Kalau tak silap saya lah. So dia berjalan menggunakan platform yang sama.
think I better turn off the. Okay. So basically dekat setting, right? Pergi kat more setting and then there is one tab panggil offline and then you actually enable it from there. More settings. Okay lah, you guys boleh evaluate for yourself lah. Whether a 4 gig RAM is it sufficient to do your work. Kalau depending, let's say macam kerja saya banyak ada, saya banyak buat training, banyak guna Google Slides. Okay, actually 4 gig RAM is not really sufficient lah. Okay. So kat sini, okay, I can actually enable offline mail, right? So this enable offline mail, right, is actually based on computer basis. Dia bukan based on account, right? So every computer that you have, you need to actually enable this setting. Okay? Okay. Next is actually okay, email offline, apa yang saya tunjukkan tadi. Okay. Next is actually enable Google Play Store. Alright, so by default, if you come here, right, this is depending on whether your your domain benarkan untuk adakan Play Store ataupun tidak. Okay, so if you, kalau dia dibenarkan, okay, tuan-tuan just type je Play Store. Okay, so actually it will actually show you the Play Store setting lah, sama ada you want to enable or not. Okay, so this is actually depending on whether the admin actually allows you to have Play Store on your machine ke tidak. Okay, ataupun is Play Store enabled. So here Play Store, nampak kat sini, right? So basically you have Play Store, you can actually do anything lah, right? So the next part is actually download apps. Okay, so download apps in Play Store. Just now when I was doing Play Store, right, I actually downloaded Microsoft Excel and actually I can open it up. Okay. Not now. Allow. Okay, let me try to open the other app. Okay, Infinite Painter. Okay, this is also the app yang I download daripada Play Store lah. Okay, how you gonna use it? Right. So kalau siapa ada O365 punya ni, dia boleh sign in lah. Alright. So the other thing is also, if you guys realize that I actually install one game here. Mana game? Okay, Among Us. Okay. I tried playing couple of rounds with my kids. This game can be played lah. Alright. On the book. Okay. Dia tak ada macam lagi ke apa ke. Okay, nampak Of course, dia boleh besarkan skrin dan sebagainya lah. Okay. So, I think when I'm actually playing Among Us, I have to actually make sure that all my application is actually turned off and only running one game lah, so that dia tak macam lambat dan sebagainya lah. Okay. Okay, so that is actually ni. So as usual, how you going to connect a Bluetooth devices? If you can actually look at here, right? As usual, right? You can actually connect to your own Bluetooth, right? Sekiranya ada Bluetooth devices, just like the normal stuff. So over here kalau nampak notification dekat sini the last time our update was actually 2 weeks ago. There's already another new update coming up. Okay.
So next is so as usual lah, kalau let's say kalau pairing tu menggunakan code, then tuan-tuan perempuan just masukkan code, then you can actually do pairing lah. Alright. Then next is move between pages. Okay. I think this one I will switch back into screen. Okay. So let me just, so kalau I want to move it between pages, I will just, let's say kalau saya ada ni, I just swipe 2 fingers and then it will go here, it will go back, okay, and so on. Alamak. Sorry ya. So that's the multi gesture. Saya tahu saya dah terkeluar because I was doing the apa ni, the gesture and things like that. Okay, so maybe let me just go back to the screen, which is daripada PPT kucing PPT dia. kucing. Ya, PPT kucing. Come. Maaf nak tanya. Tadi Boleh. bila tunjuk tentang Excel dan Word dalam Play Store tu, kalau dalam Chromebook, adakah Word dengan Excel itu dia terus boleh download dan guna? Free ke maksudnya? Tak perlu berbayar ke? I think that one it still depends on tuan-tuan perempuan punya lesen lah. Macam saya personal, saya ada O365. Ini kalau Google tahu masak ni. Oh, okay. So maksudnya dia masih balik kepada login account lah waktu guna Chromebook ini. Betul, betul. Okay, boleh. Thank you. Okay, so maybe allow me to come back to this screen. So let me just share back my screen. So saya tunjuk ya kat sini. So I'm actually signing in to my own Office 365 account. Ya, dia lambat. Okay, biar saya unshare and then I'll share again kalau benda tu ada nanti. Okay. Okay, so this is how you move between pages, right? You use 2 fingers to swipe left and swipe right, and then you go to the next page. Okay, then to see all windows, you actually push the finger down and then you get to see all the apps yang running in your Chromebook lah, right? So how to take a partial screenshot? You just click Control Alternate Shift, show all window, and then this is actually similar to Windows. You have Shift Windows and then Shift Windows S button to take a partial screenshot. Okay. Caps lock tiada, macam mana nak tiada, macam guna huruf besar ha. Kita tengok screen seterusnya. Okay. Who is Raswan? Okay. So this is how you do your keyboard shortcut. Okay. Nampak tak caps lock dia? Is alternate search, and then this is how you do your caps lock. Okay. So of course, the screen sebelum ni, it will tell you how to get to all this shortcut to your keyboard lah. Control Alternate Slash untuk dia akan keluarkan satu menu untuk dapatkan shortcut key semua. Okay. And then one of it is important one is actually search alternate. Okay, you get the alternate search and then you get your caps lock. Okay. Saya dapat dijelaskan soalan caps lock tersebut. Okay, sedikit
perubahan lah dari segi let's say caps lock berkenaan dengan berbeza dengan peranti-peranti lain. Okay, quick fix. Okay, the quick fix is actually to do this, power wash. Okay, basically power wash is the most simplest troubleshooting method for Chromebook or Chrome OS. Okay, so meaning to say that you can actually factory reset your machine all the time. Okay, maknanya actually the power wash punya process is like 5 minutes macam tu je. You wash everything, reinstall everything back, and then you just sign in again, and then all your stuff actually will be there. Okay, dekat dalam slide ni saya pun ada attach troubleshooting punya ada punya fungsi-fungsi yang that doesn't work, then you can actually look how to solve it here. Okay, but the most common things that people will use is actually the power wash button. Okay, so there's also Chromebook App Hub. Yes, CPD Sarike. Saya nak tanya berkaitan dengan power wash ni. Contohnya yang kita terima baru-baru ni Chromebook, kita akan masukkan admin ID admin PPD untuk kita aktifkan Chromebook Enterprise, betul lah? Betul, untuk Android. Yep. Andai katalah murid dapat laptop tersebut, dia guna fungsi power wash tersebut, adakah Chromebook itu betul-betul pergi ke default yang tidak ada Enterprise tu lagi? Ataupun yang default yang tak ada ID daripada MOE tu? Okay, so untuk jawab soalan PPD Sarike, dekat admin console 5, okay, di situ ada satu fungsi yang let's say sekiranya pengguna buat power wash, okay, tak kira lah macam mana dia buat pun, dia still kena login guna ID MOE. Maknanya dia tak akan kehilangan akses untuk Chrome Education Upgrade dan juga setting-setting yang nak digunakan. Maknanya dia directly enroll. Satu lagi, boleh tambah satu soalan lagi? Alang-alang dah bertanya. Okey. Soalan yang seterusnya, masa kita setting Chromebook yang diedar ke sekolah itu, kita nak dapat Enterprise tersebut, kita dah masuk admin PPD. Jadi kalau mengikut penerangan tadi daripada admin.google.com itu, kita boleh lihat atau fungsi Chromebook yang telah dihantar ke sekolah tersebut. Kalau saya lihat ID admin yang di PPD itu, nampaknya fungsi itu tak ada. So macam mana kita nak lihat apakah aktiviti Chromebook yang didaftarkan di bawah admin PPD tersebut? Saya rasa yang itu saya kena yang ni kena bincang balik dengan pihak BPM dan BSTP. Apakah fungsi capability yang pihak PPD boleh apa ni, boleh buat di dalam admin dan boleh nampak apa orang kata dia punya aktiviti ataupun behavior yang dibenarkan. Itu berdasarkan role yang kena set daripada pihak BSTP dan BPM lah. So itu kena bincang balik dengan mereka lah. Okay, let's say sekiranya ID Sarike boleh buat sekian-sekian dan boleh nampak sekian-sekian, maka boleh nampak lah. Kalau let's say tak boleh, dan tak boleh lah. So biasanya kalau tak silap saya memang ada fungsi-fungsi untuk fungsi-fungsi tertentu akan diberikan kepada pihak JPN, PPD dan untuk sekolah lah apa yang boleh buat. So yang tu kena bincang balik lah. Okay. Setakat ini admin Google tu untuk PPD pun hanya dapat reset password saja. Yang lain tak ada juga fungsi dia. Ya. Itu tadi yang kita lihat daripada pembentangan yang awal tadi kita lihat admin Google tu kan dia boleh control semua device tersebut. Sebab itu saya terdetik untuk bertanya soalan. Andai kata ada jawapan di sebalik pembentangan dia tadi lah. Itu saja. Okey. Terima kasih. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dimasukkan di dalam latihan ini adalah untuk memberi
memberitahu ataupun memberi ilmu sedikit berkenaan dengan apa yang boleh dibuat dan apa yang boleh dibuat menggunakan tak kira lah dari segi peranti ataupun Chrome OS ataupun fungsi-fungsi yang lain. So that let's say sekiranya tuan-tuan dan perempuan perlukan let's say fungsi-fungsi tertentu, maka boleh bincang dengan pihak bahagian lah. Dan at least tuan-tuan dan perempuan tahu, okay, yang ni boleh control macam ni. So let's say dari segi let's say makmal-makmal komputer sekolah dan sebagainya perlukan set-set demikian yang berlainan dengan sekolah-sekolah lain, dan pihak PCD ataupun pihak admin sekolah boleh ajukan soalan ni pada mereka lah, so that mereka boleh buat let's say perubahan-perubahan kepada sekolah-sekolah yang tertentu. Jadi tak adalah macam tuan-tuan perempuan macam pelik, boleh ke Chromebook buat setting macam ni, boleh ke tutup macam ni, boleh ke tutup macam tu. Sekarang tuan perempuan tahu, okay, boleh buat macam ni, boleh buat macam tu, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam tu. Okay? Adakah bengkel ni nanti kita akan sewa kepada guru-guru di sekolah? Yang ni kita kena bincangkan pada sesi selepas kita minum petang nanti pada jam petang, sebab seperti mana yang saya beritahu tadi, kami ada ada lagi 3 sesi, sesi 3A, sesi 3B dengan sesi 4. Tak pasti sama ada kita akan teruskan kepada sesi 5 dan sesi 6. Itu bergantung pada keperluan PPD ataupun sekolah masing-masing. So buat masa sekarang ni, kalau Encik Kadir ada, kita akan fokus kepada, let's say sekiranya kita habis pada sesi 3B dan kita mungkin akan pergi ke sesi 4. Sesi 4 buat masa ni kita mungkin akan peruntukkan untuk sekolah-sekolah yang ada Chromebook ataupun Chrome OS dahulu, supaya mereka lebih mahir menggunakan Chromebook dan Chrome OS lah. Okay, itu satu cadangan yang belum confirm lagi. Okay, tapi nanti dalam sesi 4 selepas minum petang, tuan perempuan boleh tengoklah, let's say macam CPD nak beritahu lantik 3JU ke apa dia dan sebagainya, kita tengok macam mana. Benjamin, I'm Doreen from PPD Semarahan. Just that nak beritahu yang kami telah, like what PPD Sri K ke PPD Kunak kata tadi, we elected 3 JU. We thought that kita kena pilih admin delima biasa saja sebab tak semua sekolah menerima Chromebook. I even have some chat from some friend, mereka tanya apa tu Chromebook because they haven't even seen the Chromebook. Like me, sebab saya nampak mereka pindahkan barang tu, so at least I touch the Chromebook. Some of them didn't even touch the Chromebook, tak tahu apa tu Chromebook. So dalam sini jangan heranlah kalau kami tanya soalan apa tu Chromebook, what is Chromebook, how does it look like. Some of us tak pernah tengok lagi. Like in my daerah, only 2 school saja yang terima, dan 3 orang JU yang kami pilih tu pun tak ada kaitan dengan, tak pernah tengok lagi apa tu Chromebook. So they may have this problem also the next time. If kalau tak salah saya pada 25 September there's one bengkel untuk mereka rasanya. 25. Cadangan dia macam tu lah. So kita pernah discuss pasal benda ni. Yeah. Tapi kita macam Puan PPD Semarahan beritahu tadi, so we was considering that untuk peruntukan JU-JU yang ada Chromebook, maknanya dia ada berurusan di sekolah yang menggunakan Chromebook. I think that is much more important. So that tak guna pun dari kalau bagi JU-JU tak ada Chromebook, dia orang dah belajar, dia orang 3 hari lepas tu dia lupa dah. Ya, macam tiga-tiga sekolah tu tak terima Chromebook sebab tak dibagi tahu. So you don't be surprised kita. So lepas dalam sesi nanti kita discuss macam mana kita nak perhalusikan ataupun rombak balik nama JU yang kita nak buat untuk sesi 3A dan sesi 3B. And also like my PPD yang in charge of the Chromebook is my technician.
So, but they are not being involved in this bengkel. So I'm a bit worried also lah. So I need to digest everything. I kena pass kat dia nanti. Itu yang I worried also. That one, just to let you know lah. yes, that one, that one kalau boleh, PPD Samarahan boleh masukkan mereka di sesi yang seterusnya bersama dengan JU-JU yang akan datang. Okay, good. Thank you. Okay. Okay. Wait. Before we go to feedback, alright. So, tuan-tuan dan puan-puan can fill in the feedback form first, okay. Tapi lepas fill in the feedback form, we will actually go to take a break. Okay, we come back at 4 PM. Right, before we go for a break, ada tak soalan yang nak diajukan? Okay, macam seperti mana saya beritahu tadi. Okay, sekejap I think what I'll do is I'll copy this link and then I'll paste it into the meeting chat. Okay, so questions pertaining to the sesi-sesi yang seterusnya, okay, simpan dahulu. Kita akan bawa pergi ke lepas minum petang. Alright, kita akan bincangkan di sana. Okay, kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan, let's say, berkenaan dengan Chrome devices, Chrome OS, CEU dan sebagainya, you guys can ask the question right now. Ada tak soalan? So please help to fill in this feedback form because this feedback form is actually important for us to actually improve the syllabus, the message that we are bringing in, and also those agenda and questions that you guys have bring forth. So because without your feedback, okay, we cannot improve the next few sessions that is going to come. Okay, maybe you all were saying that like you all can also think about like maybe today's session is too much for JU, right? Example, right? Itu cadangan, right? Whether is it too much, too little, or maybe in terms of the syllabus, whether perlu lebih terperinci ataupun should we actually slot in, let's say some exercise, right? Okay, this is all suggestion. Right, so let me know. Right, I think we can improve this together. Tuan-tuan, perempuan ada nak tanya apa-apa? Any question? Boleh tanya tentang ID delima tak? Boleh, kami kalau kata tak boleh nanti kami try to get an answer from team BSTP lah tuan. Ini bukan tak ada kaitan dengan BSTP oh. Okay. Tidak, sebenarnya isu macam ni. Bila ada murid yang tak ada ID di sekolah, kita dah cuba usulkan ke JPN. Bila dah usulkan ke JPN, kadang-kadang respon daripada BSTP pun agak lambat untuk dapatkan ID kepada murid. Jadi isu seperti ini, kadang-kadang ada satu kes hari itu budak yang tak ada ID, mereka dapat laptop Chrome ini. Tapi masih juga tak selesai juga. Tak ada pun yang maklum dengan saya bahawa mereka dah dapat ID. Maknanya dia tak ada ID dan dia tak boleh nak login jugalah ke device ya, betul tuan? Itulah dia push minta ID. Saya pun tak tahu nak cakap apa lagi. Saya dah maklum dengan JPN. JPN pun rasanya dah maklum kepada BSTP. Tapi dia nak sampai balik itu mungkin ping dia panjang sangat kali. Yeah, I think kami sebab isu dia sekarang ini kalau daripada PPD dia terus pada BSTP mungkin dia proses dia tidak banyak sangat birokrasi, tapi bila dia flow terlalu banyak jalan itu yang ping dia memang lost semua tu. Faham. I think we can help to raise this dengan BSTP juga lah. Kita akan inform BSTP on this. Sebab on our side kan kami tak boleh nak simply add
juga kan? Yeah, no, we can't. We also need to get clearance from DSCP and things like that. So what we'll do is actually we will actually get your question and then we'll feedback to the project committee lah. So let's say ada perlu tak we review those we call it flow for further improvement. Jadi kami akan bangkitkan daripada PPD Sari K. Ya. Jadi ada daripada Sibu juga. terima kasih. Selamat. Ada soalan Ben? Daripada PPD Kuaran. So actually StreamYard and Google Meet punya, I would say the usage is different. Maknanya StreamYard is more towards for social media. And apa ni? Google Meet is more towards for apa ni? For meetings to use. So if you ask me, comparison to StreamYard and Google Meet is a two separate product. And based on Google Meet tak ada two-way interaction for live streaming. So it's just for the sake of tonton or for the sake of viewing, but not actually like macam YouTube. There's two-way interaction, right? That you can actually type in your comments in the chat dan sebagainya, and then yeah, it's different, right? Ada soalan daripada ini aplikasi dan portal. Admin delima di GPN Sarawak adalah sektor pembelajaran iaitu seorang sahaja. Adakah dua orang teknikal CT yang dijemput hari ini akan dijadikan admin deliver jabatan juga? LS is what Sorry? LS tu apa Oh, you're looking at different question Ada dalam Q&A ada one question Ben. Mana? Dekat Q&A Okay, let's address Q&A first. Saya nak tanya admin delima di JPN Sarawak adalah sektor pembelajaran iaitu seorang sahaja. Adakah dua orang teknikal aktif dijemput hari ini akan dijadikan admin delima? Itu kena bincang balik pada BSCP. In terms of the jemputan dan sebagainya. And also in terms of the jemputan, let's say kalau tuan-tuan dan perempuan rasa mereka perlu masuk ke dalam training ni, okay, proposekan nama ni, masukkan mereka di sesi yang seterusnya. Tak kira lah sama ada sesi 3A, 3B dan sesi keempat dan sebagainya. At least tuan-tuan perempuan masukkan dan mereka boleh join bersama sesi-sesi yang akan datang. Sama ada dia macam Puan Samarahan beritahu tadi about masukkan jiu-jiu mereka, okay, ataupun technician mereka bersama dengan jiu-jiu lain. Okay, so I pergi pada next question from PPD Pasir Mas. LS tu apa? LS kena guna di MOE. Live streaming. Live stream kena guna di MOE, dia orang luar tak boleh join, betul? Perlu organisasi yang sama dan limit peserta 1,000 peserta. Streamnya pancar ke YouTube, siapa saja boleh masuk. Okay. So, yalah. PPD Pasir Mas. So, ini bergantung pada motif ataupun objektif penggunaan lah. Okay. So, let's say kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat live streaming untuk one day, let's say kata mesyuarat PIBG ke ataupun hari sukan ke dan sebagainya, alright, dia tak perlu, then you can actually use live stream for Google Meet. Okay. So, setuju dengan cadangan BD Kuna yang pegawai teknikal PPD perlu juga join. Okay. Buat sharing screen Google Meet kat FB Live. Konti tu apa
sekolah streaming kita still boleh dapat attendance. I don't think so. Saya tak pasti sama ada live stream dapat attendance tak sebelum price. Saya kena test. It says here that it can. Okay. Boleh. Dan boleh share rakaman bengkel ini. Okay, nanti saya akan suruh Encik Kadir untuk sharekan rakaman untuk sesi ni. Feature ID CM sekolah sama dengan ID JPN. Yes. Sama. Boleh. Kalau pegawai USTP juga dijemput dalam bengkel ini. Sebab ada terima yang bukan pegawai USTP. Kita so far ada berapa orang dah, Ben? Bengkel hari ni? I mean, for the next one? So far, next sesi 3A, 3B is actually buat masa ni kita nak beri pada JU. Jadi kalau boleh, utamakan JU yang akan berurusan dengan peranti-peranti Chromebook, okay, ataupun sekolah-sekolah yang ada peranti Chromebook. And then guru-guru yang GEG. Okay, and also cadangan daripada pihak PPD lah, let's say tak cukup, and then pihak PPD ataupun pihak JPM boleh kemukakan lah, let's say grup-grup ataupun grup peserta-peserta mana yang kita patut masukkan ke dalam sesi 3A dan sesi 3B. So objektif, nanti saya akan share apa objektif sesi 3A dan 3B. Sebab sesi 3A dan 3B bukan sahaja untuk mendapatkan ilmu berkenaan dengan Google Workspace dan dan Chrome dan sebagainya. Kami memerlukan mereka untuk memberi latihan kepada guru-guru lain. Okay. So maknanya jurulatih utama maknanya dia kena kerja lah, bukan saja dia dengar lepas tu dia simpan ilmu-ilmu dia. So dia kena kongsikan ilmu yang dia dah belajar. So, kita perlu mereka. So dalam sesi nanti kita akan discuss macam mana kita nak buat pelan berkenaan dengan JU ni untuk mereka bawa silibus-silibus ini kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Yep. So again, sorry sebab tadi kita dah cakap pasal attendance for next session, kita akan discuss after break. Kita dah termasuk awal sikit. Yeah. So okay. So I don't want to stop your break. Okay. So I know that I'm eating up your time. So let's get everyone to go for a break. We will come back at 4:15. Is that okay? 4:15. Okay, see you at 4:15 then. Okay. So saya akan stop the recording. Okay. And then I will leave the meeting as it is. Nanti tuan-tuan just datang balik je. Okay? Okay. Terima kasih.